Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'inna min a'zami ni'ami ba'dal islami wa sunnah, ay waffaqana Allahu listimrari fi talabil ilmi, fa fi wasti'ala min yazdadu fiha, ishtighalan wa ilha'an, ma zalat ni'matullahi alaina, an jama'ana linatadarasa ma'an turathal ulama. واختصارا للوقت فالمجال مفتوح للأستاذ فليتفضل مشكورا مأجورا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bima ba'd. Alhamdulillah yang bisa berkumpul kembali ya di majlis qiraah kitab Hasyiah Tanahul Usul. Kemarin sudah sampai di halaman 43 ya. Sekarang masuk di halaman masih di 43 bagian wa dalilul dzabhi ya. Wa dalilul dzabhi, dalil penyembelihan. Jadi layar sudah dicantumkan ya bagian nomor 3 ya. Coba kita baca. Coba siapa dulu nih mau baca? Harusnya dikasih nomor ini ya, nomor induknya. Kasih nomor induk nanti tinggal dipanggil. Nomor satu, nomor dua. Insya Allah nanti diperbaiki lagi nomor. Silakan siapa yang mau baca silakan. Boleh Ustaz. Ya silakan. Tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dalilu dzabhi qala syarih ay qul ya Muhammadu liha Hmm, ay Sebentar, sebentar. afan Mana ini? ay ay zabhil qurbani lillahi ta'ala minat dhahaya wal hadaya wa nahwi dzalika wa annahu ibadatun min afdalil ibadati wa afdalil qurbati ilallahi ta'ala wa dzabhu Kurobat ya. Wa qurbat afdalil qurabati ilallahi ta'ala. Terus wa afdalil qurbati ilallahi ta'ala wa dzabhu yuqalu lil baqari wal ghanami wa am wa amal ibilu fan nahru wa yajuzul aksu wa abbaro bidzabhi di annahul aksar qauluhu ta'ala qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu al ayah ay qul ya Muhammadu liha ula'il musyrikina alladzina ya'buduna ghairallahi wa yasbahuna li ghairihi inna solati wa nusuki ay zabhi wan nasikul mukhlisu lillahi wa mahyaya ay ma ahya alaihi minal amali salihi wa mamati ay ma amutu alaihi lillahi rabbil alamin fi syai'in min zalika uh, billahi rabbil alamina la syarika lahu. la lillahi rabbil alamina la syarika lahu fi syai'in min zalika wala fi ghairihi min anwa'il ibadati wa bidzalika al-qawli wat tariqi umirtu wa qad jama'a ta'ala baina hatainil ibadataini allatina huma afdalul ibadati wa afdalul qurbati lillahi ta'ala fi hadhil ayati
kama jama'a bainahuma fil ayati tsaniyati wa hiya qawluhu fasalli li rabbika wanhar ay ahlis li rabbikas salata wa nahral budni wa nahwiha alasmihi wahdahu Eh, ulangi lagi. Akhlis li rabbika salata wa nahral butni wa wa nahwiha terus alasmihi wahdahu ya. fas fassalatu afdalul ibadatil badaniyati wadzabhu afdalul ibadatil maliyati wa innama kana dzabhu afdalaha li'annahu yajtami'u fihi amrani al-awwalu annahu ta'atu lillahi wasani annahu badala malahu wa Badlu badlu annahu ya badlu malihi. annahu Yang badlu pertama tadi kan kelihatan dari yang pertama ya. Al awwalu annahu ta'atun lillah. apa Ta'atun pakai master ya. Wasani annahu badlu malihi. Nah, kita. Assalamualaikum Lanjutkan. wasani annahu bazlu malihi wa tabat bihi nafsuhu wal bazlu mushtarakun fi jinsil mali lakin zada zabhu ala ghairihi min haitsu annal hayawanati mahbubatun li arbabiha yujadu lidhabhiha alamun fin nufusi min shiddati mahabbatiha fa idza badalahu lillahi wa samahat nafsuhu bi idzakil hayawanil mauti sara Hmm? Bi'ilaqil hayawani al mauta. al maut Iya, al mauta. bi idzakil hayawanil mauta sara afdala min mutlaqil ibadatil maliyati wa kadzalika ma yajtami'u lahu indan nahri idza qaranahu al iman wal ikhlasu min quwwatil yaqini wa husni dhanni billahi amrun ajibun faso faso fasorfuhu li ghairillahi syirkun akbar wa Ya, minas wa minas qala sunnati. qala al-musannif wa minas sunnati qala syarih ay wad dalilu ala anna zabha ibadatun minas sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ya. Eh, min al sunnati. Min sunnati Rasulillahi. min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati amarona bi ittibaiha wa qala taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa sunnati wa qala alaikum bi sunnati wa qala taraktukum ala mahajjatil baydai alal mahajjatil baydai lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun Ya, cukup dulu. la'anallah. Cukup. Ya, cukup dulu. Barangkali ada yang membaca yang lain, silakan. Gantian, silakan. Sekarang berarti bagian yang al-la'nu ya. La'anallahu man dhahaba li ghairillahi. Ya, wa minas sunnati la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Al-la'nu al-tardu wal-ib'ad yang bagian itu. Silakan yang lain. أنا boleh Ayo, Ustaz. ya, tafadhol. Silakan. أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله لعن الله من ذهب لغير الله قال الشارح رحمه الله اللعن الطرد والإبعاد والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي بها عليه
واللعن من الخلق السب. وقال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. وقال وما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا، وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. وإذا حرم فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أو لا. Nah, انتهى. sebentar, sebentar. Sebentar. Rumah ya. Alah. Falaan ya. Falaan. Falaan. Nah, Iya. Assalamualaikum. Tapi coba Falaan. dilihat dulu ya, dilihat dulu. Benar ya, falaan? Palaan. Pala Iya ayah. betul ya. Iya. Saya. Waqala fi tadi mana? Waqala fihi bismil masihi au nahwi ya. Wa idza hurrima falaan ya gitu. Nah, Lanjutkan. Assalamualaikum. Falaan yuharrama ma qila fihi li ajlil masihi au qusida bihi au la. Intaha. ودل الحديث على أن الذبح عبادة لأن الله لعن من صرفه لغيره، والعبادة كلها مختصة بالله، فإذا صرفها أحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. قال المصنف رحمه الله ودليل النذر قال الشارح وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم نذرت دم فلان إذا أوجبته، وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. ثم قال رحمه الله قوله تعالى يوفون بالنذر أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عبادة. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم قال رحمه الله ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحمه الله. Iya. Jadi hukum ya asal daripada nazar ya. Hukum asal daripada nazar itu makruh ya. Tidak sampai haram. Hukumnya makruh ya kalau itu nadarnya berupa ketaatan ya. Tetap kalau nazar itu makruh. Tetapi kalau sudah bernazar tetap wajib ditunaikan ya ketika nadarnya berupa ketaatan ya. Sebagaimana tadi Nabi bersabda, "Man nadar an yuti Allah fal yuti'hu." Ya, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, ya maka hendaknya dia mentaatinya. Maksudnya hendaknya dia menunaikan nadarnya. Jadi kalau sudah bernazar ya harus dipenuhi. Ya begitu. Wajib memenuhi nazar. Walaupun tadi memulai nadarnya sendiri hukumnya makruh. Ya, lanjutkan. ثم قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح لما فرض المصنف قدس الله روحه من الأصل الأول وشرحه وبسطه شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة. والدين الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به. وقوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك، فيصير الرجل إمعة، بل لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه. Iya, فإن من sebentar. لم يكن Sebentar. Sebentar. Ya, ini di sini ya al-asufani ma'rifatul dinil Islam bil adillah.
Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Syarif ya, bahwasanya ini ya bil adillah tadi maknanya apa? Ya tidak boleh adanya taklid ya, taklid ya, sehingga seseorang ini apa? Ima'ah, gitu. Ima'ah itu nggak punya pendirian ya, bisa ikut ke sana kemari, tergantung ya. Nanti dijadikan sebagai panutan. Atau mungkin bulan ini ikut ke A, bulan besok ikut ke B, yang jelas karena dia nggak memiliki sandaran hujah. Nah, di sini keharusan, ya, kewajiban bagi kita untuk mempelajari ya agama Islam ini bil adillah dengan dalil-dalilnya. Dan tentunya ketika kita mengetahui dalil, ya, ini kita lebih tenang ya dalam beragama seperti itu. Nah, khususnya dalam masalah aqaid, ya, dalam masalah akidah, ya, ini harus memiliki hujjah, memiliki dalil. Jadi nggak bisa ikut-ikutan. Ya, berbeda dengan permasalahan hukum-hukum fikih ya, hukum fikih yang untuk tahap awal ya diperbolehkan ya untuk bertaklid kepada ulama ya dengan keyakinan bahwasanya kita meyakini bahwasanya ulama tersebut mengetahui hukum syariat kemudian kita mengikuti itu pun untuk tahap awalan saja. Adapun kalau sudah level ulama nggak boleh juga taklid, harus berdiri di atas dalil ya, harus melakukan penelitian ketika terjadi ikhtilaf yang di kalangan fuqaha. Lanjutkan. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الشارح: فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد Ya, مماته عند. di majhul mungkin lebih cocok. Fa'innahu yukhsha alaih. Ya. Fa'innahu yukhsha alaih fi hayati. نعم أحسن الله إليكم. فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة. Fa'inna min asbabi sabati inda su'ali ma'rifata. نعم صلى الله عليكم. فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. Ya, apa sih? Sebentar, mana antum banyak. Ma'rifata dini bil hujaji minal kitab wa sunnah. Kemudian apa tadi? Wal amala bihi. Ya, tuh. Kemudian ini tadi ada faidah ya di teks dari syarahnya. Eh, yang intinya kesimpulan ya, kesimpulan dari hadis tatkala orang munafik ya ketika ditanya oleh malaikat ya dia hanya mengatakan ya haha la adri, aku nggak tahu ya kan ya, sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu, ya aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengatakan pula. Artinya di sini taklid ya, taklid sampai dalam masalah akidah saya taklid, jadi mendengar ya orang mengatakan apa diikuti, jadi nggak sampai menjadi satu akidah keyakinan. Intinya adalah ngikut saja. Ini tidak akan berguna nanti. Jadi ketika masuk ke dalam kubur ditanya oleh malaikat dan jawabannya haha la adri. Ya haha itu kan tanda bahwasanya dahulu pernah mendengar ya. Sebenarnya ini jawaban ini sebenarnya pernah didengar juga di dunia. Cuma pas sudah masuk ke kubur ya nggak bisa jawab karena kalau sudah kaitannya dengan alam barzakh ya. Pertanyaan malaikat ini semuanya terkait dengan amal kita ketika di dunia ya, akidah kita ketika masih di dunia, apakah iman ataukah tidak. Nah, ini juga salah satu dalil ya tentang kewajiban untuk mempelajari Islam ya bil adillah dengan dalil-dalil dan hujah-hujahnya sampai pada keyakinan gitu. Nggak sebentar cuma nggak cuma sekedar mengikuti saja. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti di kubur kita hanya haha la adri. Lanjutkan. نعم حسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي الذل والخضوع لله
بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير وإفراده بجميع أنواع العبادة مشتق من التسليم للمنية واستسلم فلان للقتل أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع أو من المسالمة وهو ترك المنازعة ثم قال رحمه الله والانقياد له بالطاعة أي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات طاعة لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل ثم قال رحمه الله والبراءة من الشرك وأهله قال شارح فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم معاديا Minat له nasab. من النسب Assalamualaikum wa min kulli nisbatin min nasabi ilaihim muadiyan lahum ashadda muadatin ghaira mutashabbihin bihim fi qawlin aw fi'lin thumma qala rahimahullah wa huwa thalathu maratiba al martabatu wal rutbatu al manzilatul aliyatu wa rattaba syai'a tartiban nazzamahu wa qarana ba'dahu bi ba'din ثم Iya. قال رحمه الله الإسلام والإيمان والإحسان قال شارح أي الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة وهذه هي مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة ثم فصلهن وبين أدلتهن ثم قال رحمه Summa fassalahunna wa وبين نعم bayyana adillatahunna. Ya kan? Ya tidak. نعم Wal musannif نعم rahimahullah dzakarahunna pertama menyebutkan ya. Dzakarahunna huna mujmalatan ya. Menyebutkan ya maratibuddin ya, tingkatan dengan agama secara global pertamanya. Summa fassalahunna kemudian memerinci wa bayyana adillatahunna dan menjelaskan dalil-dalilnya. Kemudian di sini ada faedah penting yang terkait dengan definisi daripada Islam ya. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, terutama ya yang ketiga ini wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Jadi maksudnya ya kita syirik ya kita katakan syirik, kemudian pelakunya ya musyrik. Nah, kita wajib berlepas diri dari kesyirikan sekaligus pelakunya. Jadi nggak cukup seseorang ini ibadah ya mentauhidkan Allah ya, tetapi apa dia nggak berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku. Enggak. Jadi harus gabungan mentauhidkan Allah dalam ibadah, tunduk dengan taat kepada Allah dan juga memang harus benar-benar apa al-bara'ah tadi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi menganggap mereka ya sebagai musuh ya dalam artian musuh agama ya, musuh agama. Begitu. Lanjutkan. نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وكل مرتبة لها أركان قال الشارح أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها وداخلة في حقيقته سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية ثم قال Iya. ثم Setelah قال رحمه istilah الله dari ibaratun ya an juz'il mahiyah ya satu ungkapan ya dari apa bagian apa mahiyah hakikat sesuatu ya jadi
tadi setiap martabahnya itu adalah satu bagiannya gitu. Nanti sehingga dengan adanya martabah ini tadi maratibuddin adalah ada tiga. Nah, tiga ini penyusunnya, hakikat daripada Islam tadi. Nah, satuannya berarti juz'an, satu bagian. Ya, makanya di sini diungkapkan ya dari apa? Ibaratun an juz'il mahiyah. Satu ungkapan tentang bagian dari hakikat sesuatu. Lanjutkan. Assalamualaikum. Tsumma qala rahimahullah. Eh, sedikit tambahan Ustadz ya, istilah di sana Iya, bukan iya. istilah nahwu tapi lebih ke istilah mantik ini. Iya, istilah mantik. Mahiyah itu istilah mantik, esensi sesuatu. Istilah mantik sebenarnya. Mahiyah. Jadi kan hakikat sesuatu ini jadi ada munculnya apa namanya? Satu hal begitu ya, itu ada bagian-bagiannya di mana bagian ini tidak bisa terpisahkan, harus ada begitu. Ini bukan istilah bahasa, Pak, istilah mantik, ilmu mantik. Sebenarnya ada sering dipakai oleh para ulama istilah mantik ya seperti jeans ya, jenis ya kan. Itu sebenarnya istilah mantiknya juga, ya kan. Makanya ada istilah jinsul amal ya. Kemudian apa? Afradul amal itu sebenarnya istilah mantik juga. Ya nggak apa-apa dipakai, yang penting secara makna ya memang betul terpakai dan secara harga tetap tidak ada masalah. Lanjutkan. Nah, Assalamualaikum. Tsumma qala rahimahullah. Farkanul islami khamsatun. Qala syarih, la yastaqimu illa biha, wa la yathbutu biduniha, wa ma faqada minha zala al-islamu bifaqdihi. Tsumma Ukida qala lebih cocoknya ya. ukida. Ya, tadi mana ulangi sekali. Wa ma faqida Wa minha. ma fuqida minha zalal islamu bi faqdi. Wa ma fuqida minha zalal islamu bi faqdi. Fuqida. Nah, Assalamualaikum. Wa ma faqida minha zala al-islamu bifaqdihi. Tsumma qala rahimahullah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa hajju baitillahil haram. Qala syarih, dzakaraha al-musannif rahimahullahu kama jaa fil hadithi sahihi bunyal islamu ala khamsin ay qawaida aw da'aima wa fi riwayatin ala khamsatin ay arkanin. مثل الإسلام ببناء أقيم على 5 أعمدة لا يستقيم إلا بها وقدم الأهم فالأهم فبدأ بقطبها شهادة أن لا إله إلا الله ثم ثنى بشهادة أن محمدا رسول الله وكثيرا ما تقرن بها ثم Ya, قال wa katsiran ma tuqanu min. Ya betul. نعم وكثيرا ما تقرن بها ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها وتأتي Hmm? أدلتها Fahadihi ulangi lagi. فهذه Fahadihi مباني الإسلام التي alati ابتنى وتركب منها Iya, apa ya tadi? ibtunia wa Alati turkiba mungkin. Majhul ya. وبالدنيا ya. Fahadihi mabani islami alati ya bukan ibtana ya. Ini apa? Yang Ibtunia mana? mungkin majhul ya. Ya, uktunia wa Wa turakkabu turukiba. minha. Apa itu rokaba? نعم Turukiba mungkin. Ya, Majhul. turakabu, turakabu, turakabu minha. Ya, maka ini adalah bangunan-bangunan Islam yang mana Islam itu ya terbangun dan tersusun darinya, begitu kan? Wa ta'ti adillatuha. Ya. نعم Sebenarnya bisa begini ya, sebentar ya, sebentar. Fahadihi mabal al-Islam allati ibtana wa tarakkaba minha. Ibtana wa tarakkaba minha. Ya, karena kembalinya ke mana? Ke al-Islam. Maka inilah bangunan-bangunan Islam yang mana Islam itu terbentuk dan tersusun dari bangunan-bangunan tersebut. Jadi di sini bacanya ibtana ya.
itu mudzakkar ya, kembali kepada al-Islam ya. Wa tarakkaba tersusun. Ibtana wa tarakkaba min. Wa ta'ti adillatuha begitu. Ya ini yang lebih tepat. Kembalinya ke Mabani Terus mungkin. eh enggak Karena ya. kan yang tersusun Mabaninya bukan Islamnya. Ya Islam juga Ini yang mana tersusun, di tapi sini? kalau di sini lebih ke Mabani sepertinya. Kalau kalau minha ya, minha hanya Minha ya. kembali kepada mabani haknya ya. Fahadihi mabani Islam allati ya. Yang berarti kan kembali ke mabani. Yang mana Islam itu ya terbentuk dan tersusun darinya dari mabani. Hanya kembali ke mabani. Mabani. Iya, ya. Mabani. Jadi ibtana wa tarokkab maksudnya ibtanal Islam begitu. Ya. Nah ini lebih tepat. Lebih tepat. Ya, minha maksudnya tadi hanya kembali kepada mabani. Nah, mabaninya apa tadi yang tadi rukun Islamnya begitu. Makanya tadi setelah membahas rukun Islam, pensyarah mengatakan fahadihi maka ini ya berarti ya rukun Islam tadi. Pembangun-pembangun Islam yang mana Islam terbentuk ya dan tersusun dari mabani tersebut ya dan Rukun. dalilnya akan datang begitu. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها وتأتي أدلتها وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان فما كان وكل من خصلة من خصال الإسلام الخصال ya. وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان. Lanjutkan. نعم وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع والتي تظهر ويطلع ويطلع عليها الناس يطلع ويطلع عليها الناس. التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. Iya, lanjutkan. Ada yang baca? Oh, gantian. Coba. Kita Kita akan insya lihat. Allah Ustaz. Kenapa? Ana baca coba insya Oh, Allah. Gantian dulu Pak iya. Ustaz. Oke. Silakan. Berarti mana ya tadi ya? Nomor Fadalil Fadalul syahadat. Syahadah ya. Nah, Fadalul Syahadati qaulu ta'ala ya betul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fadalilu syahadati. Faqala syari, hadha syuru'un minal musannifi fi bayani adillati arkanil islamil khamsati. Wasyahadatu khabarun qati'un. Wa utliqa lafdhu syahadati ala syahadati an la ilaha illallahu li'annaha a'zamu syahadatin fil wujudi ala a'zami mashhudin bihi. Fala yansarifu al-itlaqu illa ilaiha. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده فهو الإله الحق ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل الضلال فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه وعبارة السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار Ya, oh, tadi apa? Sebentar, sebentar. Yang baris yang pertama ya tadi. Fahual ilahul haqqu. Ya, kemudian apa? Waman والمستحق. uddu'iyat ya. Waman uddu'iyat fihil نعم uluhiyatu siwahu ya. berarti Ya, dimajhul. Nah, dimajhulkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-uluhiyatu siwahu. Jadi dan barang siapa yang mana uluhiyah selainnya itu diseru, maka ia adalah kebatilan yang paling batin dan kesesatan yang paling sesat begitu. Lanjutkan. Assalamualaikum. ثم قال الشارح وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه
wa awwalu maratibiha ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun wa i'tiqadu li sihhatil mashhudi bihi wa takallumuhu Betul. bidzalika. Wa'tiqadun betul ya. Ilmun Ya, wa ma'rifatun wa'tiqadun bi sihhatil masyhudi bihi. Nah, ini awal ya, dari maratibnya ya. Ini harus ada ilmu, pengetahuan dan keyakinan li ya, sihhatil masyhudi keyakinan. bihi untuk sahnya sesuatu yang dipersaksikan. Ya. Ya kalau nggak mungkin ya kita mempersaksikan sesuatu tapi dengan kebodohan kan nggak mungkin ya. Harus ada ma'rifah, ilmu, keyakinan dulu gitu. Terus Assalamualaikum. Tapi kalau di ahli kalam harus ragu dulu. harus. Ya, kenapa ahli kalam itu pertama nggak boleh meyakini? Karena anggapannya tadi ya, orang itu kita nol dari lahir itu kosong ya. Kalau iman itu ya ada yang sifatnya apa? Bukan ada lagi. Emang awalnya asalnya adalah fitrah. Jadi secara fitrah ini ya seseorang sudah difitrahkan untuk beriman. Jadi ya apa namanya selama fitrahnya itu masih lurus ya, ya artinya dia sudah ada pengetahuan di sana sebenarnya. Asal-asalnya seperti itu. Cuma kalau seseorang memang tadi sebagaimana dalam hadis ya orang tuanya menjadikan majusi, Nasrani, Yahudi begitu ya. Nah, artinya sudah menyimpang dari jalur fitrah. Nah, di sanalah nanti untuk mempersaksikan ya butuh adanya pengetahuan tadi karena pengetahuan awal itu sudah lenyap. Tapi kalau anak-anak kaum muslimin yang memang dari awal dijaga fitrahnya ya pengetahuan itu tetap ada begitu dan yakin pasti gitu. Kalau memang tadi ya belum keluar dari jalur fitrahnya. Lanjutkan. Assalamualaikum. قال الشارح وأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وتكلمه بذلك وإعلامه غيره بما شهد به وإلزامه بمضمونها وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة علمه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به فأما العلم فالشهادة تتضمنه ضرورة ومن تكلم به فقد شهد به ولفظ الشهادة يستعمل فيه الإعلام وتدل على الأمر وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية من أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى وتقدس على أعظم مشهود به وهو وحدانيته جل وعلا فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة وذكر الكلبي أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآية فأسلم والملائكة وأولو Iya, العلم jelas. أي Jelas ya. Ya, ini jelas ya. Hanya saja memang dari sisi uslub penjelasan Ibnu Qayyim ini lumayan cukup padat ya. Cukup padat ini. Bahkan ini bacanya harus jeli ya. Ya cukup padat uslubnya dari Ibnu Qayyim ya rahimahullah taala. Saya menarik ini teks. Lanjutkan. agak bingung di mana awalannya kadang-kadang hampir Iya, iya. eh, Kalau menemukan mana keliru di mubtada awal, itu nanti ke belakangnya keliru ya. Tapi memang kalimat-kalimat apa Ibnu Qayyim eh, rahimahullah ya buku-bukunya memang susunan ini uslubnya ya karena bukan kadang lagi ya seringnya rumit bahkan kosakatanya juga seringkali harus pakai kamus Arab-Arab itu. Makanya kalau di kitab Ibnu Qayyim banyak tahqiqan itu kosakata Arab nanti dijelaskan di bawah ya di catatan kaki ya pakai kamus Arab lagi begitu. Sebagainya demikian. Tapi kalau secara uslub memang ya begitu bahasa dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Lebih mudah Ibnu Taimiyah. Kalau untuk buku-buku ya lebih mudah dibaca buku-buku Ibnu Taimiyah. Maksudnya secara uslub ya, secara uslub. Kalau Ibnu Qayyim memang ketika khas ya berpindah dengan masih bahasa-bahasa yang ketahuan ya.
Kalau Iya. di sini perpindahannya agak membingungkan ini. Iya, Ketika betul. Allah kan membahas tentang persyahadatan apa ya syahadat hamba, kemudian berpindah ke syahadat Rob. Nah, itu kadang-kadang nggak mana ini perpindahannya, kadang nggak ketahuan ini. Iya, betul. Insya Hmm. Allah. Nah, Tadi juga saya baca harus berulang-ulang ini untuk menangkap maksud Ibnu Qayyim di sini ya harus dibaca lebih dari satu kali. nah, Lanjutkan dulu. قال المؤلف رحمه الله تعالى والملائكة وأولو العلم وقال الشارح أي والملائكة شهدوا لله بأنه لا إله إلا هو كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسة نعم وأولو العلم شهدوا بذلك أيضا أنه لا إله إلا هو وفسرت بالإقرار وبالتبيين والإظهار واستشهادهم فيه تعضيل وتزكية لأهل العلم إذا ارتقوا إلى هذا المقام الذي Idir takau ya. Idir takau. Apa tadi? الله عليكم Ya, السلام idir عليكم takau ila hadal إذا maqam. ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه على وحدانيته عز وجل ولينتفي جحد الجاهدين وانتهال المبطلين وهذا فيه أعظم حاس على لك على طلب العلم فإن الله شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم ففي هذه الشهادة رفعة أهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين وأي ثناء أشرف من هذا من هذا الثناء عليهم وتعديلهم وشهادته لهم أنهم أولو العلم وجعلهم حجة على من أنكرها Sebentar. Wa ayu sana'in ashrafu min hadha sana'i alaihim wa ta'dilihim wa وشهادته syahadatihi lahum. لهم نعم أحسن الله إليكم Syahadatihi lahum annahum ulul ilmi. Kemudian أحسن الله إليكم وشهادته لهم أنهم أولو العلم وجعلهم حجة على من أنكرها فدل berarti apa على di sini? فضل العلم Waja'lihim ya. Waja'lihim hujjatan نعم أحسن الله ala إليكم aman ankaroha. Ya. وجعلهم حجة على من أنكرها فدل على فضل العلم وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل أمة عدولها وهذا أعظم مرغب في العلم وإن زهد فيه الأكثر. Iya, ya di sini ya menarik nih ya. Paragraf terakhir ini menarik ini. Pembicaraan tentang ya, keutamaan tadi ya, keutamaan ahlul ilmi ya, keutamaan ilmu yang otomatis, keutamaan belajar otomatis, keutamaan thalabul ilmi, menuntut ilmu karena tidak mungkin menjadi ahlul ilmi, tidak mungkin jadi ulama ya, kecuali lewat jalur belajar. Nah, tadi disebutkan hadisnya ya, yahmilu hadzal ilma min kulli ummatin uduluha ya. Yang membawa ilmu ini ya dari setiap umat itu adalah orang-orang yang adil ya. Artinya di sini emang ya seorang karakter adil ini ada pada ahlul ilmi begitu. Ini ya di sini juga motivasi terkait menurut ilmu ya. Dan terakhir ini menarik sekali ya. Wa in zahada fihil aktsaru ya meskipun mayoritas manusia apa menjauhinya, nggak tertarik ya, menjauh ya ini kenyataan ya. Ini udah ditulis kitabnya lama ya. Ya, dari dulu ya memang manusia demikian ya mayoritas orang tetap aja suhud ya. Ini saya ada artinya suhud ya. Suhud ya. Suhud ya. Bukan suhud menjauh dari dunia ini. Suhud menjauh dari ilmu. Nah, ini mayoritas ini al-aksar. Beda dengan dunia. Kalau dunia itu mayoritasnya justru tidak suhud. Ya. Mayoritasnya mendekat ya. Begitu. Jadi kebalikan ya untuk ilmu dan dunia itu kebalikan. Walaupun betul ya dua-duanya bisa menyebabkan kesombongan, tapi memang secara karakter itu kebalikan. Begitu. Lanjutkan. السلام عليكم ثم قال الشارح والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها وغيره علم النسب أضافي إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية
وصناعية أو غير ذلك، وأهله ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم الله، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني. Istashhada. Apa tadi? Alladzina. استشهدهم Ya, betul. الذين استشهدهم الله، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني. Iya. Jadi yang memiliki keutamaan secara khusus ya disebutkan ya baik dalam Al-Quran atau dalam hadis kalau udah bicara ilmu itu adalah al ilmu syar'i yang memiliki kekhususan. Ya, makanya keliru ya kalau membawa hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim kemudian dibawa untuk belajar teknik dan seterusnya ya. Ini tidak tepat. Meskipun bukan berarti ilmu dunia nggak guna ya, bukan demikian. Tapi yang memiliki keutamaan itu adalah ilmu syar'i. Karena kalau ilmu dunia kan semuanya orang mempelajari. Muslimnya mempelajari, kafirnya mempelajari begitu. Dan Islam tetap ya menghargai ilmu dunia ya selama mengandung kemanfaatan. Tetapi tidak memiliki keutamaan khusus begitu ya. Yaitu hanya sebatas manfaat duniawi begitu. Tergantung nanti pemakaiannya kalau memang menjadi wasilah untuk membantu apa namanya terkait dengan halal agama ya nanti bisa mendapatkan pahala khusus ya. Tapi dari sisi dia menjadi wasilahnya begitu. Tapi kalau secara adatnya ilmu dunia tidak. Ya hukumnya hanya mubah saja begitu. Bukan berarti nggak dipelajari ya. Begitu. Tapi kalau ayat ini jelas ya ini pembahasannya tentang ilmu syar'i. Makanya beliau tadi pensarah ya wa ahlu laisu min ahli ilmi. Jadi orang yang ahli di bidang tadi ya ilmu selain ilmu syar'i adalah ahli tersebut laisu min ahli ilmi. Ya, mereka bukan ahlul ilmi ya yang mana alladzina istashhadahumullah. Yang mana Allah ini adalah mengambil persaksian mereka Saksi. begitu. Intinya kalau kita dengar ilmu harus diarahkan kepada ilmu agama. Makanya di sini dikatakan fala yutlaku hadzal ilmu illa ala ilmi syar'i ad-dini. Sehingga ilmu ini tidaklah diungkapkan secara mutlak kecuali ya untuk ilmu yang syar'i, ilmu agama. Begitu. Lanjutkan. Assalamualaikum. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي قائما بالعدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في عدله. والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. ونظم الآيات شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، وقائما نصب على الحال، ولا إله إلا هو توقيد لما سبق لعظم شأن التوحيد. ثم أثنى على نفسه المقدسة فأخبر أنه العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة Jinabuhu وكبرياء. la yuramu jinabuhu ya نعم. azamatan wa kibriya'an. صلى الله عليكم. الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. فتضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة وأعظم أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهور به، وتضمنت توحيده تعالى وعدله وعزته وحكمته. يكفي أنا أستاذ. Iya, baik. Nih, terakhir nih Betul, siapa? Pak. Pak Mudir. Bahasa Ada ini. ini. Oh iya, Bu Fatih belum baca ini. Silakan terakhir. Ada ya? Ya, Bismillah. Alhamdulillah ada. Iya, lanjutkan. Bismillah, walhamdulillah. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Qala syarih ay wa ma'na hadhil kalimatul azimatu syahadatu an la ilaha illallah la ma'buda Wa makna hadil kalimatil azimati. Wa makna hadil kalimatil azimati. wa ma'na hadhil kalimatil azimati syahadatu an la ilaha illallah Syahadati.
syahadatu Syahadatu la an ilaha la illallah. ilaha illallah la ma'buda ay la ma'luha bihaqqin illallah wahdah dun Illallahu wahdah. Ya. illallah Illallahu wahdah wahdah. duna kulli duna kullu Betul. man siwa Duna kulli man siwahu. duna kulli man siwahu bal kullu ma'luhin siwallahi azza wa jalla fa ilahiyatihi Fa ilahiyatuhu fa ilahiyatuhu abtalul batili wa adallul wa adallu dalali fa fiha nafyul ilahiyati an ghairillahi wa itsbatuha lillahi wahdah was wasiqat. Ya. wasiqat Wasiqat li tauhidil ilahiyati. wasiqat li tauhidil ilahiyati mutabaqatun la kama yaqulu jah eh, ba'dul Wasiqat li jah tauhidil ilahiyati mutabaqatan. La kama yes. yakuluhu ba'dul jahalah. Wasiqat li tauhidil ilahiyati mutabaqatan la kama yaquluhu ba'dul jahalah in ma'naha la Ya, yakhluqu inna wa la ma'naha inna ma'naha la yakhluq. inna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illallah wa la yudabbirul amru illallah Wala wa la yudabbirul amra yudabbirul amra illa lillah illallah illallah. fa innaha wa in dalat alaihi bitariqit tadammani wa hiya Tadammun. Bi tariqit tadammuni. bitariqit tadammuni fa hiya mawdu'atun litauhidil ilahiyati alladhi huwa ifradullahi bijami'i anwa'il ibadati alladhi ursilat ar-rusul Wa ursilat unzilatil ar-rusulu kutubu. wa unzilatil kutubu fi takririhi wa idahihi wa Ya, amma cukup dulu. tauhidur Cukup Pak, sebentar ya, faedah sedikit. Itu oh tadi ya terkait dengan kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Ini ya secara makna yang mutabaqah, makna yang langsung ya, itu terkait dengan tauhid ya ilahiyah atau uluhiyah. Ya, meskipun otomatis itu ya mengandung juga ya tauhid apa? Rububiyahnya otomatis. Tetapi untuk makna atau konteksnya tadi ya, la ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada sesembahan, yaitu terkait dengan eh, ibadah tadi, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Itu terkait dengan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah itu hanya sifatnya adalah tadi yang kata pensara dikatakan fa innaha wa indalat alahi bitori kita kalau secara metode tadomun itu kandungan ya. Kalau kandungannya memang ada. Kandungan tauhid rububiyah. Karena nggak mungkin ada tauhid uluhiyah kecuali pasti didahului oleh tauhid rububiyah terlebih dahulu begitu. Tapi kalau semata-mata rububiyah ini bukanlah makna daripada la ilaha illallah. Makanya kalau sebagian orang tadi, orang-orang yang dikatakan oleh pensyarah Ba'dul Jahala itu mengatakan maknanya adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kalau ini maknanya berarti terkait tauhid rububiyah. Kalau semata-mata ini nggak tepat untuk memaknakan makna daripada la ilaha illallah. Karena kalau ini dipaksakan, makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Nanti apa? Semata tauhid rububiyah berarti sudah masuk dalam Islam. Padahal kalau semata rububiyah ini nggak bisa memasukkan dalam Islam karena orang-orang musyrikin Quraisy mereka juga ya umumnya itu mengakui tauhid rububiyah. Ya setidaknya tahu kalau Allah itu pencipta ya alam semesta satu-satu. Ada tauhidnya dari sisi rububiyah. Tapi untuk uluhiyah mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah, makanya tidak bisa dikatakan sebagai ahli tauhid atau tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Bisa dipahami di sini ya. Ini istilah mutabaqah ya, tadumun ini juga
semantik aja sebenarnya. Tapi ya bisa dipahami. Lanjutkan. Wa amma tauhidur rububiyah. Bismillah. Wa amma tauhidur rububiyyati faqad aqarra bihil musyrikuna ka Abi Jahlin wa adrabihi kama qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah ay annahu alladhi yaf'alu dhalika wa lam yunazi'u fihi wa lam tana'u minal iqrari bihi bal ihtajja ta'ala alaihim biiqrarihim bitauhidir rububiyyati ala tauhidil ilahiyati faqala faqul afala tattaqun ay asyirku bihi fi ibadatihi fa innahum Nah, Fakul ya afala takul ay asyirka bihi min ibadat. Ya. ay asyirka bihi fi ibadatihi Fa fa innahum ya'rifuna innahum makna. ya'rifuna ma'naha wa annaha dalat ala ifradillahi bil ibadati wa lihadza ankaru an yakuna allaha huwal ma'buda wahdah. Hada ankaru an yakuna Allahu wal ma'bud wahdah. Oh, oh. Ankaru an yakuna allaha huwal ma'budu An yakuna Allahu an yakuna allahu huwal ma'budu wahdah. Waqal waqalu syatama alihatuna ya. wa qalu ij'alil alihata ilahan Syatana alihatana. aj'alal ali Syatana alihatana wa qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Terus bal yuriduna an yaj'alu bainahum wa bainallahu wa wasaitun bainallahi an yaj'alu bainahum wa bainallahi wasa'ita wa syuraka'a fil ibadati. an yaj'alu bainahum wa bainallahi wasaitun wa syurakaun fil Wasa'ita ibadah Syaitan. wasa'ita wasaita wa syuraka'a fil ibadati fa in fa inna nufusahum wa ihsasuhum imtazaj wa ihsasahum wa fa inna ihsas nufusahum wa ihsasahum fa inna nufusahum imtazajat Romeo apa ini. imtazajat bisyirki wa ihsasahum intazajat bisyirki wa nasha'at alaihi wa alifathu fasaru kal maridil ladzi fasada mazajuhu mizajuhu fasada mizajuhu mizajuhu fa idza utiya bil ta'ami al-hulwi al halwi qala hulwi hadza bit'amil hulwi qal hada murrun wa huwa laysa bimurrin. فإذا أوتي بطعام الحلو قال هذا مر وهو ليس بمر وهو ولكن الآفة من Min مزاجه mizajihi al-fasidi bin من nisbati مزاج ila uqulihim al-fasidati. من مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم إلى عقولهم الفاسدة فكذلك الحق والنور المبين والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم وأمثالهم Nah, wa indahum wa amsaluhum وعندهم wa وأمثال amsalihim wa indahum wa amsalihim murrun binisbati ila وعندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى أم Zija. amsijatihim أمزات amsijatihim أمزجتهم والمقصود أنهم عرفوا أن madlulaha مدلولها an Aha. madlulaha an مدلولها yakun ma'budu
an yakunal ma'buda Eh, An ma'budu. yakuna an al-ma'budu. An yakunal yakuna. ma'budu huwallahu wahdah. Wallaha. An yakunal ma'budu huwallaha wahdah. Wa bihadza ta'arrafa Ya. Wa Ta'rifu. bihadza ta'rifu. Ta'rifu ya. wa bihadza ta'rifu Dan inilah anna kau ketahui anna madlula la ilaha anna illallah. madlula la ilaha illallah mutabaqatun huwa ifradullahi Tabaqatan. mutabaqatan Mutabaqatan wa ifradullahi huwa ifradullahi bil ibadati. bil ibadati. Ya, jadi Alhamdulillah. sudah jelas ya kandungan daripada la ilaha illallah ini kalau mutabaqah ya dalalah mutabaqah ini secara langsung gitu ya. Secara langsung yang bisa dipahami ya sesuai dengan teksnya atau konteksnya yaitu adalah tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Adapun tauhid yang tadi yang rububiyah itu adalah berdasarkan apa tadi? Dalalah Tadamun. apa? Bitori kita yaitu secara kandungan saja. Kalau secara tekstualnya nggak ada di situ tauhid rububiyah, tapi secara kandungan ya pasti ada. Begitu. Secara kandungan ya. Tapi kalau mutabakohnya udah jelas itu terkait dengan tauhid uluhiyah. Nah, ini kenapa di sini dibahas oleh pensyarah di sini untuk tadi. Jadi selama seseorang ini belum mewujudkan tauhid uluhiyah, ini belum dikatakan sebagai orang mukmin, Muslim. belum dikatakan sebagai orang muslim yang mendapat jaminan surga begitu. Jadi kalau masih rububiyah saja ya belum belum bisa masuk ke dalam Islam begitu. Dan ini bukan berarti tadi ya karena sebagian orang kalau kita mengatakan la ilaha illallah itu uluhiyah seolah-olah itu nggak ada tauhid rububiyahnya. Itu nggak tepat juga. Ya pasti ada secara tadamun. Ada pertanyaan tidak? Kasih tanda ya sampai mati. Ya Nah, insya Allah ini. alhamdulillah. وصلنا إلى انتهاء الوقت نكتفي بهذا القدر ونتوجه ببالغ الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل على ما قدمه لنا من علم ونفع جزاه الله خير الجزاء كما نشكركم جميعا بحضوركم واهتمامكم ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإثبات والاستقامة على طلب العلم والعمل به حتى نلقاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam الله wabarakatuh. warahmatullahi وبركاته wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Barakallah. Ustaz. Barakallah.